Nakadungog ko sa brigada bahin anang power cells. Kung giswayan pag inom, karon murag duha na siguro katuig ko inom sa power cells niya. Kuda buyag man, himsog man akong kalawasan, di man ko bati og kapoy. Unang ako lang gid siyang gi-maintain kay para sa mga lihok-lihok sa balay, ako tanang trabaho, maglaba, mag-atiman sa ako. Unang nag-take ko sa power cell para mahimsog atong galusugan. Muna akong gi-maintain karon. Muna nga akong pagsalig sa power cell, grabe gyud nga nakatabang gyud sa akong kaugalingong lawas. Napahimsog na maka di gyud ka bati og kapoy. Salamat sa power cell.